from winter. Yeah. Hindi nga ka na magtapad do ka buok skanan. So dapat usara ka line. We are in the movie. Turn left on North Dinosaur Trail. Dinosaur World. Woohoo. This is where the dinosaurs were living before. This is where they lived. Yeah. Way before. Like you saw the katong salida. Saan itong salida ba? Katong dinosaur? Jurassic? No, katong cartoons ba? How the... Ito sila. Shimmering. Very good. Basta. Turn right. Almost. In half a mile, you'll arrive at Royal Tyrrell Museum. Your destination will be on your right. You'll arrive. Kainan, dari Papa dong. Kainan. Mahal mo kalo. Take off your hat. Okay. Tara, tanaw. Ano nga mga bones? Dinosaur bones? Three horse?
Long, uy, mahila. Mahagbong ha. I'm gonna try this rock. Mom, I'm gonna try this rock. Ito. We're all the way down. That rock. Hey! My Ay, sana tayo Apil pa. Apil pa. Pwede siguro ka magpa-slider. Yan din sa Calgary. Guwapa, pero di chismosa. Atangi! Ano yung horseshoe drive sa Banawa? Ay, ang horseshoe canyon sa... Patay mong buhok na gani ka dun eh. Huwag nagtuyok-tuyok. Tangan. Hi guys! Kainan. Ang ikuan ba? Pero pwede rin. Kanang... Kuanan ragrason ba nga? Ja, ikuan nga. Isang Pilipina ang naging successful sa drumheller sa pamamagitan ng pagluto ng mango sticker. Two, three. Ay, sa... Makapit na lang tag-off reels. Sakot si Halo. Kay papit. Oh. 2, 3. Go, jump! Woo! Kilid ko. Dapat yun sila. Pwede yun. Zap. Wala ka, dako. Move back, move back. Pauli ang... Side drive west. Then turn left. Ano ba?